Tes satu. Tes satu. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara Nisfu Sya'ban pada tanggal 24 Februari 2008. Salawat serta kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya sekalian. Semoga bapak-bapak, doa, keinginan semua anggota ataupun keluarga GBK semuanya, doanya bisa dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengikat waktu sebelum kita mulai acaranya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk tawasul kami pasrahkan kepada Ustaz Fikri, dan untuk tausiah kami pasrahkan kepada Ustaz Haji Basuni, dan untuk pembahasan Yasin bisa dibimbing oleh Ustaz Mahbudi sekalian dengan zikir. Dan selanjutnya doa
kepada Bapak Basri yang terakhir pertama. Untuk kita mulai untuk pembacaan tausiah kami bacakan kepada Ustaz Fikri. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على باب الشفاعة نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع إخوانكم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمشرفين وجميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى بداية الجامع خصوصا أولياء التسعة المشهورة ورثهم قدسهم وأسررهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا Bujuk Abi, Bujuk Bosan dan seluruh ulama-ulama terdahulu, seluruh kiai-kiai yang ada di terdahulu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita semuanya yang ikut acara pada malam hari ini, semoga setelah mengikuti acara ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, ibadah kita lebih baik, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti semoga diberikan kelancaran oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya tausiah yang dipimpin oleh Ustaz Haji Bazus ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tidak ada kata lain selain kita memanjatkan syukur kepada Allah SWT
Yang kedua, kita bersolawat pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tidak lama ini nanti kami sampaikan, karena saya juga berharap jenengan semuanya tidak bosan, karena apa yang saya sampaikan di pembukaan itu nanti akan sama dan sama, mengajak kepada rasa syukur, kepada rasa takwa, dan terus berupaya menjadi umatnya Rasulullah yang terus berupaya mencontoh apa yang dicontohkannya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Ini cadangannya sebenarnya Ustaz Fikri sudah siap, tapi ya, mudah-mudahan untuk berikutnya, the next ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan Sya'ban setelah kita melalui bulan Rajab kemarin, dan selalu kita bingungkan, bahkan anak-anak di pujian pun juga terus mengumandangkan bagaimana anak-anak? Allahumma Allahumma sholli alaihi. Gimana Ustaz Fikri? Barik lana, barik lana barik lana hisabana wabalighna Ramadana. Cukup. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Lah ini Rajabnya sudah selesai, mendapatkan keberkahan tidak? Insya Allah dan dapat. Dan di pertengahan ini kita tingkatkan keberkahan itu dengan berupaya untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan kita tidak bisa menjamin diri bahwa nanti kita akan bisa berpuasa, bahkan merayakan hari raya dengan keluarga. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada, hanya Allah. Makanya kita berdoa dan saling mendoakan di antara kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan dan bisa merayakan Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fokus di bulan Sya'ban. Kita berbincang tentang nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Sekarang ini tanggal 14 Sya'ban, besok tanggal 15, berarti malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu separuh gitu ya, malam. Apa itu? Makna atau dari nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa, karena di pertengahan bulan, yakni jatuh pada bulan tadi itu yang malam Sya'ban itu. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, saya bacakan, walaupun mungkin ada beberapa hadis yang ada yang mengatakan itu lemah dan sebagainya, tapi ada satu hadis yang ingin saya bacakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya tidak membacakan Arabnya untuk mempercepat. Suatu saat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah itu siapa? Istrinya Rasulullah yang paling muda saat itu dinikahi oleh Rasulullah. Umur berapa Ustaz? 12 atau 14 ya, sekitar itu ya. Berkata, aku kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, suatu malam. Kemudian aku keluar dan aku menemukan beliau di pemakaman Baqi.
Pemakaman Baqi itu berada di sebelahnya Masjid Nabawi, berarti nggak jauh dari rumahnya Rasulullah, gitu ya. Ditemukan di sana Rasulullah. Maka beliau bersabda, Rasulullah berkata, menyampaikan kepada istrinya Aisyah, apakah engkau khawatir Allah dan Rasulnya akan menyia-nyiakanmu? Katanya Rasulullah. Lalu Aisyah istrinya menjawab, tidak wahai Rasulullah, saya tidak mengkhawatirkan tentang itu, katanya. Sungguh aku telah mengira bahwa engkau telah mendatangi sebagian istri-istrinya. Jadi dikira pada saat itu Rasulullah tidak tidur di rumahnya, tapi mendatangi istrinya, gitu ya. Istrinya yang lain maksudnya, gitu ya. Lalu Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya Allah menyeru hambanya, menyeru kepada umat saat itu, umat Rasulullah, dan saat ini juga begitu. Kalau kita mengaku umatnya, menyeru kepada kita semuanya di malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban berarti sekarang ini, malam sekarang ini, menyeru kepada hambanya, menyeru kepada kita semuanya, ya. Kemudian mengampuninya dengan pengampunan yang lebih banyak dari bulu domba. Ada yang pernah menghitung bulu domba? Kalau bulu domba itu di sana mungkin kayak kan di sini apa itu Ustaz? Yang biasa kita, bukan bulu kacang ya, bulu domba yang putih. Oh iya. Ya. Bilangan bulu domba Bani Kilab, maksudnya pengampunan yang sangat banyak, tidak terbatas. Ada yang mengatakan hanya syirik, dosa syirik yang tidak diampuni, memutuskan silaturahmi, bentrokan karo onggone sesama muslim. Tapi yang kita lihat, yang kita dengar itu yang paling populer, yaitu dosa yang menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu yaitu seharusnya memohon kepada Allah tapi memohon kepada yang lain. Tenang, aku punya jimat kok, siji di rumah. Itu menyekutukan, salah satu menyekutukan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dapat dipahami dari hadis yang barusan saya bacakan. Jadi malam pertengahan Sa'ban menjadi momen emas, momen yang berharga bagi seorang muslim untuk sebanyak-banyaknya memohon ampunan kepada Allah SWT. Siapa yang di sini yang tidak punya dosa? Bahkan yang berbicara ini juga banyak dosanya. Iso-iso kadang, mohon maaf, pakai kacamata anyar bisa-bisa sombong di sini, ya. Atau mungkin pakai songkok hitam juga, atau mungkin Ustaz pikir yang songkoknya beda begitu ya. Ben keren nih, ben dilihat teman, dilihat orang. Ya. Jadi hal-hal yang tadi jadi ada apa saja atau amalan apa saja yang perlu kita perbuat di malam nisfu Sa'ban atau di bulan Sa'ban, gitu ya. Yang pertama adalah mendirikan qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Bangun malam. Setelah itu ke kamar mandi. Setelah itu tidur lagi. Bukan ya. Maksudnya qiyamul lail ini, bangun malam di sini rangkaiannya adalah apa? Sholat malam. Dan mungkin sholat malam yang lain ya, karena ada yang meyakini masih ada sholat tasbih, sholat apa lagi, sholat hajat, sholat 2 rakaat, sholat apa lagi, begitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau ini di bulan Sa'ban,
singkat saja. Dan yang ketiga, memperbanyak doa dan istighfar. Doa tadi itu terutama istighfar, doa dan istighfar di sini terutama memohon ampunan kepada Allah. Jadi 3 hal itu. Loh, apa tujuannya sebenarnya Allah memberi sarana di bulan Sya'ban, Rajab Sya'ban? Gampangane Bapak Ibu, kita diminta dilatih mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, ben gak kaget. Makanya Rasulullah itu banyak berpuasa juga di bulan Sya'ban. Ya, kalau Ramadan harus puasa ya. Bulan Sya'ban, Rajab Sya'ban. Untuk apa? Untuk latihan ben gak kaget. Seperti saya ini perlu latihan terus terang. Karena kalau sudah sahur tergoda dikit sudah ikut makan. Mentang-mentang sholat puasa sunnah. Tapi paling tidak ada upaya latihan qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan sholat taraweh, membaca Al-Quran, tadarus itu di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang perlu kita perbuat. Jadi mungkin itu saja singkat yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memanfaatkan di malam pertengahan bulan Sya'ban ini dengan semaksimal mungkin. Terutama saya katakan tadi itu yang berbicara ini pun juga dosanya ya banyak gitu. Kalau dinampakkan di sini ya mungkin pada lari semuanya begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang selalu mendapatkan hidayahnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khulfihim saddan fa'aghayshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim isnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin wa qalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa kadhibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun 'alim. Qalu ta'irukum ma'akum wa in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa ja'a naqsul madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan
ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله ونعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعبدهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور خالدون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم لأبي وأمي 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 أستغفر الله العظيم لأبي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا لأستاذي أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Rabbana zulul dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan segala amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahrul laji'in wa jarul mustajirin wa amanul qadibin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan wa mahruman wa matrulan aw muqattaran alayya fi rizki famhul Allahumma bi fadlika syaqawati wa hirmani wa dardi wa taqdiri rizki wa atbi'i indaka fi ummil kitab syaqiyan marzuqan wa mufaqqan lil khairat wa innaka qulta wa quluka khalqun fi kitabika munazzila ala lisani nabiyyikal mursalin ya Allahu ma yasha'u sabbit wa indahu umur kitab ilahi bitajalli a'dami fi lailatul nisfi fi min syahri sya'banil mukarram alladhi yufraqu biha kullu amrin hakim wa yudhkaram ayat taksifa anna minal bala ma na'lamu wa ma la na'lamu wa ma anta bihi a'lam innaka antal azzul akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Ustaz, laporan mungkin, laporan keuangan. Laporan keuangan. Jenengan ya. Baik Bapak Ibu, mewakili ketua sekaligus laporkan bahwa alhamdulillah di kegiatan malam ini kita ada beberapa donatur yang terkumpul sekitar 2.100.000 dan sudah dibelanjakan. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau-beliaunya donaturkan untuk kegiatan kita malam hari ini diterima oleh Allah SWT. Dan pastinya memang ada beberapa sisa nanti karena tadi bagian pembelanjaan belum melaporkan di akhir, sehingga insya Allah kami akan minta izin sisanya itu nanti kita sedekahkan. Itu saya pikir ya. Masukan juga dari Pak RT juga dengan teman-teman yang lain akan kita sedekahkan. Nanti kemana nanti kami akan sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Rosi dan siapa mungkin di bawah laki perempuan, yang pasti kalau yang awet sampai 2 minggu lagi kayaknya yang dikresek, tapi yang dikotakan itu kayaknya kecuali rotinya itu kayaknya tidak bisa tahan lama Ustaz ya. Kalau dengan ikhlas mau dikasih lagi untuk menerima, monggo. Kalaupun mungkin ada tetangganya yang mau dibawakan, monggo. Masih banyak Mas Rosi, masih. Menurut saya dibagikan lagi. Setelah itu kalau memang ada Mas Rosi, ada tetangga saya yang mau kita bawakan, monggo apa-apa. Menurut saya itu Pak RT ya. Itu. Halo. Pak Ketua, mantap ya? Nggih. Baik itu ya. Jadi kita tuntaskan. Untuk yang bungkusan ini pun juga begitu. Kalau ada qadarullah hari ini putra putrinya tidak bisa ikut, dibawakan. Itu lebih baik. Jadi kita tuntaskan yang sudah kita belanjakan malam ini, kita tuntaskan. Mau Mas Rosi bergerak, dibagikan aja. Apa Ustaz? Apa? Oh. Loh, ini belum ini Mas. Ini Mas Anu belum. Nggak tahu ya? Mas Putra masih ada untuk anak-anak? Habis. Ternyata banyak anaknya. Wah, sudah banyak sudah.